समस्त जानो राते कुटुंब मंडळ यामन लेगन ताहा एपरि भाବରେ ହୋଇଥାଏ नगराते कमरी डकुते जड़ लोग गर्भ संचार हेबा ठारू आरंभ हुए बॉडिन बामन राखो कर नडे दिन श्री नगराते सुसुना देते गर्भरे वृद्धि साधन हेबा पर्यंत चाली थाए दो यंगन आकुम बोले ग्राडे आडे ते यामन श्री नगराते नालिन डकुतेन आउ जेते बेले ता माता को प्रसव करे सेते बेले भी प्रार्थना हुए आनंदी आयमन कोते कुराय में गाबिरन देते जेते बेले छुआ बड़ हुए आनंदी पसंद छोड़ाते धीरे धीरे जेते बेले बड़ हुए आनंद देखते का मरनते तेते बेले भी प्रार्थना हुए दो कुराय में गाबिरन देते बोसे गया दो बॉबिन मासू दिलाय में नामकरण दो तिंगी मन नायम आउ नेनो विषय दो बिगड़ा बिगड़ा में गाबिरन जेते देते बेले स्कूल को जीवो आनंदी रतीवे केबे हेबे मानी आनंद रती ना पा हिसाब नाही दो गाबिर न चला निस बना गासा तथापि शुणंदु देजन लेना आनंदा मो काहे की शिक्षा प्रचार पा हिसाब नाही बोले कहले माटे नेने दिनासा के ज्ञानंग नायम लेंगन निस बना दे गामलाई प्रार्थना पाई सब बेले चाली बारछि दो गाबिर न तोरे दिले जन खाता आगो को प्रसंग अछि दो बगार ज्ञानंग देखलन दे तामन बोकाते यानान देखो ज्ञानंग नागत देखुते कुरायम लेंगन तामन मो सते भाई किछि कहिबि ता ऊपर दो अंदर पे चले दिरते न पगाय मात्र कहिबि आपनको बिने रपुन तक राबेन ना जड़े लोक निज परिवार भाई दो बमन रा आइल नासी दिन रपसरे निजर पिला माने को भाई आवनी जपसरे निजर स्त्री भाई आलू की रपसरे भाई भोनी भाई बुनिया धरणी जपसरे प्रचार सब बेले करि न पारे दिले तोड़ पर ज्ञानंग दिले रतिए प्रार्थना सब बेले करि परिबो दो दिले तोड़ गानी जपसरे गाबिर ताको रतिए कहा जाए क्लांत रही एरमन गाबी सब बेले करिबा दरकार दिले तोड़ आकार बिन बिन देती आउ समस्त करि परिबे दो कुटुंब राइल रतिते जी प्रचार समस्त करि परिबे नाही ज्ञानंग कुटुंब दिले रतिए जी कौनसी अधिकार कर्म समस्त करि परिबे नाही दो कुटुंब राइल दिले रतिए जी किंतु प्रिय भाई माने बिने दिले में भयं करन जी प्रार्थना समस्त करि परछि गाबिर कुटुंब रालुम बिन देती मो आउ आपण माने ये नडे आमेन आपणकर समस्त भाई भौणी दो कुटुंब भयं करन जी प्रचार समस्त करि परिबे नाही ज्ञानंग कुटुंब दिले रतिए जी मंडलीर काम समस्त करि परिबे नाही रणु कुमार कुटुंब रालुम रतिए जी कारण का गोपामार गंगेल मार निन्ना मार कुटुंबान लुगला नथि जी कारण पाळक ताळक टिक समस्त करि पारबे नाही की डाकोले मार सेक्रेटरी कुटुंबान लुगला नथि की जी कुसादक सेक्रेटरी सभापति समस्त करि पारबे नाही भिल्लो किदोना मंगबान गाना बेरान कुटुंबान गाबेर नथि जी किंतु ईश्वर कटिला प्रार्थना समस्त करि पारबे कारबेर में देखो हमरे प्रार्थना करिबा काम भिल्लो यानगा टिपेन देखो गंगा नथि आई एटा हमें शिक्षा देई देई पारबे नाही मात्र प्रार्थना करिबा पिंडले गार्बेर रति देबे कारण कोन माने आग्रांग मने तेंगा मने जो माने प्रार्थना करंती नाही बहुत बहुत गार्बेर जी को प्रकार लोक माने प्रार्थना करंती प्रति नंबर हमरा गार्बेर जी भलरे सुनंदु कथा लगता गाइता या नामरे मंडराज की तोरा मंगबान गार आगार बेर ने जी की प्रकार लोक माने ईश्वर कटिला प्रार्थना करंती नाही भलो भाबरे सुनंदु कथा लगता गाइबा ताजी गीत सहित 14 गीतर 4 पद सरे के कमल मिगा पात्र में होंदिले गन आगे दिगे पछड़ गीत सहित 14:4 होती आशा में विलंब जेपरि न होय अना बिंग ना यागमला दे हमरे सायमिबा आईसी मरंजी मनरानी जी आटो में धुम धुम नंबरी जुमले सिद्धजी डॉक्यूमेंट तो रमंगा अगर मिर्ची बस आदिते आईगेना एकसे मारजी जो दुष्ट माने बोगा गोयागाडी बुयांगराची যদি তোমার প্রিয় ভাই মানে ভড়ি মানে মংলে মে ননেশে না কোলেন্টে যদি তোমার কনিকরে মংলে মে জানুয়ারি না কোলেন্টে দুষ্টতা রইছি কিতুনা মানরাজি আরং আসাঙ্গি মানে কোলেন্টে ঈশ্বর লোক মানক বিরোধ করুছন্তি আম্বিন গারপেরে রাখতে আপন মানে প্রার্থনা করি পারবে না নাম রিমান্ডারজি গারপেরে রাখতে জি এই প্রকার লোক মানে প্রার্থনা করি পারবে না জিন্দবলে গিপা ওয়াইনাজি তুম জিন্দবলে গিপা आपण आपनको परीक्षा करे देखंतु लेन गार्मेंट मेबो आमे प्रार्थना करूछु की वेगळा मंडळ दिवसाला गार्मेंट मेबो अन्य माने करी मध्ये आमे प्रार्थना करूछु की
ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ Kitungan agasa. ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି Kitungan ambil opsel agasa. ତମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି Ambil kitung lingan agasa. ତମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହାନ୍ତି ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇବା ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଭଗା ଗାର୍ଦିନ ନାଗାସ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାଗାସ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଭଗା ଗାର୍ଦିନ ନାଗାସ ଦେନ୍ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି ଆୱାଜ କିତୁମ ଲିଙ୍ଗେ ନାଗାସ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ହେଲେ ନାଗାସ ଗାର୍ଦିନ ଦେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥାଉ ହେଲେ କିତୁମ ଆମ ବାଟକୁ ଦେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ହେଲେ ନାଗାସ ଗାର୍ଦିନ ଦେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ କିତୁମ ବାଟକୁ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଣ୍ଡାଣ୍ଡା ନାଇବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଗାର୍ଦିନ ଲିଜି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି କିତୁମ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦେଖୁଏତେ ଜିର୍ମିୟ 10:23 Hirna kawan ganti terbang maupun lagi. Praise the Lord. Tadi ya. Harus mengambil. ඒ ගමන්තුන් නිය ගලන්තයිඩෝ මන්රාන අගෝඩන් අනිඩවන් නෙලිනතේ ඥානාගෝමරන් අනිඩවන් අපනාතිගන් අපනාති තුරුපඩන් අන්න නෙලිනතේ Ayat 25. Berapa nomor? ඒ ගමන්තුන් අයි රජාතිති ඩෝම්නම් අගලමචි ඩෝ අයි අබිරිනාති අජිපින්නම් අගල්බිලිති අනි ජලනකාලිනති බරන්රම්නම් ලා Besh. Priya bhai bhai Hirna bilang tananji. ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ Botu botu ini kawan tanah kalamaji. ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ Ani gardir rapi aji. ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ Berarti masalah galamba. ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି Bukan apa yang gardir nande. ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି Apa yang kawan tanah agalamet. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତିନି Dah botu botu ini kawan tanah gardir naji. ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଗୋବ ଢାଳି ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ Dah kawan tanah ari jalan kali awal rapat late. ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ Katakan bangsa. ପ୍ରାର୍ଥନାର ରହସ୍ୟକୁ Dah gardir haru gram nama. ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭିତ୍ତିକୁ Dah gardir haru gram nama. ଭଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ Masalah agalam binasan. ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ Dah kerana lagi Kristus orang zaman dengan. ପ୍ରାୟ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ Dah ମଧ୍ୟରେ sudah mantra zaman dengan. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ Dah ani di depan tansa gardir nagasa. କୁଟୁବ ଶ୍ରେମୁଡ଼ା ତାଂଶ ଗାର୍ବେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଇକ ଉପରକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇପାରିବେ ମାଇକୁ ବାଇରେ ଇରେ ପେରେ ଗାଦିର ରଖିତେ ଉପାସନା ଲିଡ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ କାରଣ କେଲାଏ ଆମେ ଗାଦିର ରଖିତେ ପେରେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆମେ ଶୁଣା ବିରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଣ୍ଡାଲେ tansa gardir ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଖୋଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ aman dalam ada saya dengan ସେମାନେ ଖବର ପାଇବାର ଅଛି ani anda bindete ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି do ani gardir itu ହେଇପାରେ କି kalau ada bindete ସ୍ୱର କରି ବୋଗା ରନୁ କୋଲିଙ୍ଗା ମୁଡା ମାରଦିଆ ଡୋଂ ବୋମାଣ୍ଡା ସାଇଲେ ବେନା ଡୋକ ଆମେ ଇରାଇଣ୍ଡେନ୍ সিংরেন্দ্রাজি গম্ভীর রাখো আমি গার্ভেটে যদি মন্ডলীর মুখ্য কর্মকর্তা মানে যদি খুঁজিବାକୁ ଆସିବେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କହିବା ଦରକାର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅରେ ଆଜି ବିମାନ ଇନ୍ଦ୍ରନ ଦିରେ ଆଗାମ ବିନେତେ ନା ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି और କହୁଛନ୍ତି टीवी किते आगाम बिनेते ଟିଭି ତ ଦେଖିବା ଦରକାର दो टीवी आदि के पे देती ना ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ बगर आओ के लेने आदि के देते पे କିନ୍ତୁ बिंदो ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କିଏ ଜାଣେ टीवी ना की तो इतना की तो बुदा कर କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି इतना की तो ସେ ହିଁ ଜାଣେ आता ते देखी वरना कर କିନ୍ତୁ बिंदो ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ दो धाम में मरना आगाम बिनेते ଖୋଜିବା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ साई साई मरना में आगाम बिनेते ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ प्रभु को नाम आगाम बिनेते ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି आज इन गार्बेर रेंडको ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ हालेलुया ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ हम ଭଉଣୀମାନେ लोग का बयान करना जी କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ये डॉक्टर अब्दुल है ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଅଛି दो गमन तो तेरे बेगड़ा बेगड़ा आराधना जी देखो ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ दो पोते dengan sere garberan anandang mar kidungan gawe dekho ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ garberan anandang tera kidung ସବୁ ପରିଚୟ ଠାରୁ दो कोड benan sering ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ani garberan anandang te ଆସନ୍ତୁ କହିବି ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମମ୍ବେରନ୍ ବୁଦ୍ଧିନ୍ ଗାର୍ବେରେ ରାସ୍ତିତେ
কে প্রার্থনা করি পারিবে প্রথম কথা মু কইবি আম্মগের নামদার মা প্রথম কথা শুনন্তু খ্রিস্টুস সিংহান খানো করলেন খ্রিস্ট পরিবারে জন্ম হয়ে গেলে আনি গার্বের আপনি দেখান আমরিতে সে প্রার্থনা করি পাবে সিদ্ধি নহ দাদি ঠাকুরটা ইয়াঙ্গের মন্ডরাজি গার্বের রাখতিছি যেতে জন ডোবর নিচন্তি অনেক লোক মানে প্রার্থনা করি পারନ୍ତି নাই গার্বের আগাল হইছি ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆମବେন দেখো করেন না মন্ডরা ଯେମିତିକା ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ঠাকুরটা জানবে বিল গার্বের না গাল না ଆପଣମାନେ ଡୋବର ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣା ନାହିଁ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି କି କେହି লামসেন গার্বের দেখতে ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ଗାର୍ବେଲ ମଣ୍ଡୁ ଦେବେ ସାରା ସାଥେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଳସ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ये डम्पिंग करता है କୋଉ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାରିବେ बहुत ही गार्बेज रखती थे ଜିଖରିୟ 13 ପର୍ବରୁ ନ जिकर कबल मिकपतिमान तीन जी ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଇତମାଦ ସେନିସ ମାନେ तमा पद से प्रमुख गौरव हो ଜିଖରିୟ ମିକ ବୟସଟା 3 ଯିବେ ନା जिकर 13 पर्वत न ଆନାତେ আমরা ବା କେବଳ ଦେଲା ନା हमारे सुनिबा भलरे आज्ञा Barkan mituk ameng merenji adong ye tungjintai do engale rupa togi pati manikan deti eti lenye namin jadong amaritai do engale renan tungjingan deti eti lenye namin jadong tungjintai aninji anyungling yen garpit ji থ্যাংক ইউ স্যার আইগনা মন্ডরা জিয়াডন কিতুমান তুমজিতে जो मानव को ईश्वर परीक्षा करंती आनी जी कितुमान मंगलगान गाबे राते जी ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ गरम गाओ କାରଣ तानुम जिन थिले नो मन्ड्रा डाइना यांगे रातीते ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବେ ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ आनी जी गाबे रातीते जी ଆନନ୍ଦି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ बोया बुया दरजी ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ अनाम राम मरजी ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ बैंक सलाम रामा ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ आइगना मन्ड्रा जियाडो कितुमान तुमजिते ଈଶ୍ୱର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି रूपा नमरी रना नमरी ରୂପା ସୁନା ପରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ Hampir sini apa yang terjadi bahwa rupan uang tanung jangan deh daling apa ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହିପାରିବେ କି ରୂପା ସୁନାକୁ କାହିଁରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ada miel ling apa ଆଉ ତେଲରେ କି ada adum ling apa ଆଉ କ୍ଷୀରରେ କି ada ada ling apa uang tanung jangan deh କାହିଁରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ halo to ki ନ୍ୟାୟରେ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ bang salam dong bang ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ aina mandra dia dong ଯୋଉମାନଙ୍କୁ kitungan togilingan tumji the ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ya namri togilingan tanung jangan deh te କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ apukta yang darba ମୁଁ କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ jisayo bakul tang dia surah gelji ଜିସୟ ତାର 48 ପର୍ବ 10 আমরা কা tanung jing togi yang namri togi ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଅଗ୍ନି କି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ gejang yen dong binto gilingan madrinai bindo rupa nambritit kalkalan akuratun dengan yen dong bin segalai uratun Tuli ଚୁଲି ଅଗ୍ନିରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଉମ୍ଭାଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଉମ୍ଭାଇ ଚୁଲି ଗୋଟେ ଘରେ ଦେଇଛି ତ ଗୀତେନ୍ ଦେନ୍ ତନୁମ ସିଂ ନା ଗଦେଲେ ଅଗ୍ନି ନଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଆମ୍ବନାଲ ଜେନାରାମ ବୈଭବାନା ଗାନ୍ଧିଛି ପୁରାଟା ବହୁତ ଫେଷ୍ଟଫୁଲ କହନ୍ତି କୁର୍ବାନ ଯୋଜଲଞ୍ଜି ଏର ডিং ডিং না বারা এর লুম লেবে আম্বনাল জমলেছি ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେମାନେ ରାନ୍ଧି ଖାଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଲେ আন্দোলন জেনাবাদ ও মুসলান সানাই সাইতে ও কি বসির সানাই সাইতে হরিশান সানাই সাইতে সত্তা বালনে দগলিগা পিলেন্ডে তেলে ପୋଡ଼ାଇବା ଜିନିଷ କୌଣସି ମସଲା ମସଲି ଆଉ ଲୁଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପୁରାଇ ଦେଲେ ହେଇଗଲା রান্ধিবা জিনিস হলে ଆଡ଼ିକି ଦେବେ ନାହାନ୍ତି তেল মশলা দরকার ମିଳନ ମସଲା ଶୁଣାଇছে ଆପଣ ଯେବେ ପ୍ରିପେୟାର କରା ଯାଉଛି ଆମ୍ବି ପକା ଏଠି ହସକାଇଲେଣି ଆମ୍ବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରା ଯାଉଛି ପକା ଏଠି ହସକାଇଲେଣି ତେଲ ମସଲା ଦରକାର ମିଳନ ମସଲା ଶୁଣାଇছে ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର ଡକି ଟ୍ରେନିଂ ଦିନ ଶୁଣାଇছে ଶିକ୍ଷା ବୁଝା ଦରକାର ହେଲେ ଜଲଦି ଶୁଣାଇছে নোট দরকার ଦଦାତି ଖାତା ଦିନ ଶୁଣାଇছে ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର ଦଦାତି ଆପୁ କାରେ ଶୁଣାଇছে ଯେବେ ହାତରେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ
ପକାଯାଉଛି ନିଆଁରେ। Nanti tanung di rambin, pogile କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାବା ଦରକାର, roti selesai, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। dapuri jangan selesai, ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, masalah naiba, ଯଦି ଆପଣ ତେଲ ମସଲାରେ ସ୍ୱାଦ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, boga rambin, mialan masalah mati, mana lebih nenden, ସମସ୍ତ ତେଲ ମସଲା କରିପାରିବେନି। dokudu mana nitiga sakai roti ini, ପୋଡ଼ା ମାଲ ହେବାର ଅଛି, itiga na amra lebih nenden, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହେବାର ଅଛି। pogilin rambin nenden, ଏଲିଓ ଶୋଇଥିଲେ ଦିନେ ela bori di mana nenden, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ruang pisigan, ପୋଡ଼ା ପିଠା ଆଣିଦେଲେ, ପୋଡ଼ା ପିଠା। amra pun banti aja, ପୋଡ଼ା ଉପରେ ଆଉ କହିବିନି, doki amra apa yang roti ngai, ଆଉ ନିଆଁର ଅର୍ଥ କହିବି ଟିକେ। asu ini ke pogil apa yang roti, ପ୍ରଥମ ପିତର 4:12 apa pikiran kamu itu terbaik meninggal. ପରୀକ୍ଷା କୋଉଠି ହୁଏ? tanung di ruang neti, ନିଆଁରେ ହୁଏ। pogil dengan neti, ଆଉ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, dan nanti itu memberi atau dia bilang apa? tenumye marji identi ado gidagi tenumjingan mangbabin katarti anta tiap mele alle laksele bo rumangdam ganadingan deli gamle rumang logi awan didong ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ Indo dajing sikoja ampe Kristu asti samoyan dengan atulute dikti sikoja moin ba yang tegam lamping an nagugu peniming taran apnungi ayam dengan boy boy aika moin te ధనుక dari togi wanda kalmo ini ada kota ini Kristu rajum dengan ampe meropo bir nadelenden ampe moin dong idirasan gamlenden gerugu peniming ado kitu rajangran mangning bin nakutin jahabi ho dukkharon niya Ada luka lagi atau lagi, umbairon niya dok pura tu dan atau lagi, ଏହା ଯଦି ହେଉ ନାହିଁ, bukan ada betulin deh, ଦୁଃଖ ଯେବେ ପାଉନାହାନ୍ତି, bukan ada kira kelanjangan deh, ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବେନି, ambil dari lanjangi, ଆପଣ ତେଜ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ambil mbak, nama ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ambil kebetulan nanti mana yang jadi ada tie, ଶିଖରେ ତେର ନା ଆଉଥରେ ପଢନ୍ତୁ। baru kita kira kalau dia buat terbanting kira lagi, Bahkan mitu ameng merenjadong ye tungjing tai. Do engale rupa togi pati meridan deti. Eti lenyen anin jadong aparitai. Do engale rena tungjingan deti. Eti lenyen anin jadong tungjing tai. Anin jengum ningyen garbit ji. bas tanung jangan ada yang tapi bori kita hong nanti, Kristo buya donanci akhirnya Kristen hai boleh ane, ambil daging suramar biti mar dere benjanan apun jatuh dhana sampati dhila madya apun terus, tuan dong ben tungjing ben deteror Ishwar apun manukku পরীক্ষা করবা দরকার, togi mate অগ্নি সহিত kena togi agar kamu udiar podi କହିବି খালি আত এই অগ্নি মো উড়ার কইবি ପ୍ରଥମ ପିତର 4:12 আমার ভিতর কেবল উত্তর हे ପ୍ରିୟମାନେ हे ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି ए प्रेम मेतरंजी আমরা ভিতর এই দিন ধরু কাডাকি আতগি Denuka dagi togi dengan nambe yang paripidan debe দেখো দুঃখ রূপ অগ্নিরে তোমানে পড়িবাকু হব praise the lord হালেলুয়া যেତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ପଡିବ আমাকে অগ্নি না দেউ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ହେଉ ରଣାରେ ଦେ ରୂପ ଦେତେ କିମ୍ବା ଲୁହା ବି ହେଉ কোন লাল দেতে ଲୁହା କଳା ହେଇପାରେ দ লাল পরে ইয়াগা দেতে କିନ୍ତୁ ନିଆଁରେ ପଡିଲେ বিদাগতি ল অগ্নি দেলুতি ତାର କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ আই আইগা দেখে ନିଆଁ ସଙ୍ଗେ ନିଆଁ ହେବ দ নিয়া অগ্নি মুরি নানি অগ্নি কি পুরান্তে এইଭଳି ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ এই দিকে মুরি আমন রাগমান তরং বাঙ্গা দিতে praise the lord হালেলুয়া ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସାମୁଏଲକୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ अंदरासन साबलाडो महाराज गामजी ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର अनेरा चोर गारबीरा ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ आईते गाम जाबेने ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 12:23 आवाज सब के बोल निकल तर बकुड़ी आगी Yang tegam lenyen ampe napsele garbir nakana dapat pati gamang turasan gim dengan pintu lentai. ବେଶ କାନାତେ ବେଡୋନେତେ एटा नो हेउ ଭୋଗା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୁ ମରେ ଯାମଉନିଗାନ ଗାନା ମରେ ନଗାସନ୍ବେନ ani kitura sanbilingan pintu nonte जदि ख्रिस्टियो भाई भौणी माने प्रार्थना करूनांती ताले ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଅଛନ୍ତି nami jananda konte ଆୟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ boyang jireba ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ gaweram ପ୍ରାର୍ଥନା egatele nanagar bebendako ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ jemiti helami ଏଗାଡେଲି ଜିରଣ୍ଡେନ୍ ପ୍ରେତ ଦୁଇ ପର୍ବର
21. Anak baik yang mau makan dengan pokoknya boy. Prabhu. Bare ne Prabhu ngoi 21. bare ne ngoi deti do kamang tu ranjung lengan putu garbit ji anin jirna prabanyang ji Ganar biar dengan kanam ria nam prabandaku. প্রার্থনার এই প্রকার রক্ষা প্রাপ্ত হবা Buti garbir tesi. কেউ মানে প্রার্থনা করন্তি Anjir anak prabandaku. ସେମାନେ রক্ষা পাইবে Antara semua yang nanti garbir bendaku na garbir bendaku. ତେଣୁ ଫେର ଆମର ବାପା ମା ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ Pindah butin. Yang nomor mana garbir dapat. କିନ୍ତୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ Kanum sing yang lain mandra. ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି Ani ayang mandra di among lengan. Hituan jip nete. ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱର ଶପଥ କରି ଅଛନ୍ତି Ani di garbir dapat tesi. ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ Bagu Samuel Guljia Sonan Kokon Gulji. ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 7 ପର୍ବ 27 e Israel lagi tung kudai kuda jagamang tung nyen amanap sele bo pirin anak metam gamle bonta na mati mang apung gile antinasan bonta na mangbanam kenar piran agar pipinasan na uyuban yangle As. Kudu mandra muji bola rapi di garbir benasan. ସମସ୍ତେ ସାହସ ପାଇବେ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ Kutin misal. Melika matladi. Halo. Vinan deh kutin misal. Melika matladi. Aina? Gula besar nggak? Praise the Lord. Haleluya. Mukhaan kau tidak menunggu. ଏମିତି କାମ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି କୁଟୁମ୍ବ ରାଞ୍ଜି ଗାର୍ବିରେ ରାତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଭୂତି ଗାର୍ବିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଛନ୍ତି ବୁଲପିଟକୁ ଆସି ମାଇକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭୂତି ଆରଙ୍ଗାବା ଇରେ ମାଇକୁରି ନାଗାର ବିଷୟ ଘରେ ନାହିଁ ଦଶିଂରେ ନାଗାସା କେବଳ ଏଇଠି